शुभ सकाळ। आज आम पढ़ा दशम श्रेणी साहित्य बही साहित्य सिंधुर गल्प कलिजुगर समाप्ति और मिश्र बाबू जार गाल्पिक होती भुवनेश्वर बेहेरा। एवं आज आम यार तृतीय बा अंतिम पर्याय पढ़ा। द्वितीय पर्याय आम पढ़ी किभली भाव मुना मुनि एवं तार माँ बणी बाप बणी कथा हेउछन्ति। तांकर कथावार्ता भितरे गाल्पिक मनीष जीवनर गूढ़ तत्व को आविष्कार करिसेंति एवं मुना मुनिकर बापा अर्थात बाप बणी माँ बणी को कहूछि जे किभली भाबरे मनीष निज पिलामानंकु बांधी रखिबा पाई पिंजरा तैयारी करिथाय। पिलामानंकु बांधी रखिबा पाई सुंदर शक्त घर बड़ बड़ घर तैयारी करिथाय। ता भितर सब प्रकार सुविधा सुजोग खंजी देइथाय जहा फल कि ता पिला माने आउ से पिंजरा छाड़ी जिबे नाही। जदि भी जिबे सेई मोह मायारे से जिनस सबुर लोभ तांको पुणी थरे पिंजरा को टाणी आनिब। तेबे मुनिर माँ पचारुछि अर्थात माँ बणी पचारुछि बाप बणी को ताहले कौन मुना मुनि सहित आमर भी यही संपर्क मनीषर ता पिलामानंक प्रति जो संपर्क से पिलामानंकु निज पाखरु छाड़िबा को चाहेनी सेथिपाई तापाई गोटे पिंजरा तैयारी करथे बड़ बड़ घर। तो से भलिया गोटे संपर्क को मुनिर माँ कहूछि मुनिर बापा को जे मनीष मानकर तांको पिलामानंक सहित जेमती संपर्क आमर आम मुनामुनि सहित कौन ठीक से ही संपर्क प्रश्न पचारिछि मुनिर माँ। तेबे देखिबा तृतीय पर्याय बा शेष पर्याय कौन हेछि। पे पुओ टिरटार मुनामुनि संगरे आमर कौन एपरि बंधन नाही। से कहते मुनामुनि सहित आमर कौन एमती बंधन नाही। आमर मुनामुनि अछंती सत किंतु सेमाने आज अछंती काली उड़ी जिवे। बाप बणी उत्तर दौचे आमर मुनामुनि अछंती सत किंतु सेमाने आज अछंती काली उड़ी जिवे। तापरे आमर हुए तो आउ देखा साक्षात भी हबनी। आमर हुए तो आम मुनामुनि सहित आउ देखा साक्षात भी हबनी। गछ उपरे काठी कुटार जो बसा मुनामुनि उपरे तार भी कौनसी बंधन नाही। मनीषर जमीती बड़ बड़ अट्टालिका तैयारी करिछि ता पिलामानंकु बांधिकी रखिया पाई आमर किंतु आमर जो काठी कुटार बसा आम बसा सहित मुनामुनिंकर कौनसी बंधन नाही। आम ठारू उड़ीगला परे से दिहे जे पुणी पाखापाखी रहिबे सेमानक भितर सेमिति बंधन भी नाही। हेले आम पिला माने थरे उड़ीगले से माने जीवे जीवन में आउ तांको सहित देखा हबो कि नहीं सेटा भी संदेह। से माने भी निज निज सहित रहिबे बोली किछि माने नाही। से माने भी जे जुआड़े अलगा हे जिवे सेमिति किछि माने नाही। से माने एकाठी रहिबे तांको भितर भी सेमिति किछि बंधन नाही। पुआ झियो नाती नातुणी ज्ञाति कुटुंब बंधु बांधव पाई मनीषर जो स्नेहर बंधन ताहा कोन आम मुक्ति अपेक्षा आहुरी भल नुहे। मुनि मार प्रश्न मुनि माँ प्रश्न पचारछि। ठीक अच्छे आमे माने बंधन मुक्त आम जीवन रे आमे मुक्त आमे जहाँ चाहेबू करूँ जहाँ जो जितेबले रहिलु रहिलु आम भितर किछि बंधन नाही किछि दुख नाही किछि नाही। किंतु आमठू मनीष मानक समाज रे ए जो बंधन पिता माता पुआ झियो नाती नातुणी ज्ञाति कुटुंब बंधु बांधव ए जो बंधन ए बंधनटा कौन भल नुहे। ए बंधनटा गोटे स्नेहर संपर्क स्नेहर बंधन ए बंधनटा तो आमठू आहरी भल भल नुहे कि। मुनिर माँ पचारुछि किए भल किए मंद केमिति कहि हेबो। सेई स्नेह तो बंधनर रज्जु सेथिरु मुकुलिबा पाई मनीषर एते प्रचेष्टा। दाढ़ी रखा तथापि देखिलनी। से कहते जे किए भल किए मंद केमिति कहिबा। मुनिर बापा उत्तर दौचे किए भल किए मंद केमिति कहिबा। से स्नेह तो बंधनर रज्जु से स्नेह होउछि बंधनर रज्जु बा दौड़ी बंधनर दौड़ी होउछि से स्नेह। सेथिरु मुकुलिया पाई मनीषर एते प्रचेष्टा से बंधन भितरु मुकुलिबा पाई मनीष एते प्रचेष्टा करुछि आहुरी आगु को जीवा को चाहूछि किछि बंधु बांधव ये से ए सब को जे देखिबो से सेठी पड़ी रहि जिवो आ आगु को जाई परिबनी। से स्नेह बंधन रु मुक्ति पाइबा पाई मनीष एते प्रचेष्टा करुछि। देखिलनी दाढ़ी रखा तथापि देखिलनी। देखुना केमती दाढ़ी रखिछंती दाढ़ी रखी से माने दाढ़ी रखा माने प्रकृत रे कोन सन्यासी से कहछन जे दाढ़ी रखा देखुना से माने केमती बंधन को तुटेबा को चाहछंती।
मुक्ति लोड़ी मध्य बुढ़ा केमिति ता झील जोई नाती नातुणी को धरी धाई आसी एते बाट बाप बणीर उत्तर कही हसी उठिले मिश्र बाबू है। मिश्र बाबू हसी उठुंट एक कथा कहीकि देख बाप बणी कहूँ जे देखुन मुक्ति लोड़ुची ए बुढ़ा दाढ़ी रखी मुक्ति लोड़ुची तथापि पुआ झील नाती तथापि झील जोई नाती नातुणी को सब सुविधा करदेव बोली दौड़ी आसी एत बाट एक कथा कहीकि मिश्र बाबू हसी उठिले। मिश्र बाबू कहते देख बाप बणीर उत्तर बाप बणी ए उत्तर दौची जे ए बुढ़ा दाढ़ी रखी मुक्ति मुक्ति लोड़ुची साधनार पथरे से जाऊँगी किंतु तथापि झील जोई नाती नातुणी को मोह तांको बंधन स्नेहर बंधन ताकू एजाए टाणी आनी से दौड़ी से सब सुविधा करई दे आसब बोली से धाई तेणे मुन्ना मुनि भी डेणा पिटी बापा माँ को अनाई टिर टिर करी हसुले है। सियाड़े कौन है ना मुन्ना मुनि भी डेणा पिटिकी बापा माँ को अनेक हसुंट। देख ए कथा शुणिकी मुन्ना मुनि भी के हसुंट बापा माँ को अनेक एका संगे पचारिदेले दाढ़िया बुढ़ा तेबे बेस नहीं आ धार्मिक लोक ना बापा सेठू समस्त एकाथरे पचारे बापा ताले दाढ़िया बुढ़ा बेस नहीं आ धार्मिक भी जेहेतु धार्मिक तेणु से दाढ़ी रखी एवं तथापि से ता झील जोई नाती नातुणी को सब सुविधा करदेव बोली दौड़िकी आसी तेणु से बहुत स्नेही भी ताने स्नेहर बंधन भी बांधी आ धार्मिक भी है। बाप बणी ताकू तागिद करी कहला देख ए सब कथा सतरे बणी होना ए सब कथा इमाजिन करके मिश्र बाबू कहते जयदेव बाबू देख बणी मैंने या कथा होती आ गाल्पिक या भितर गाल्पिक ये घटनार अवतारणा करी ता भितर मनीष जीवनर गूढ़ तत्व को आविष्कार करने को चेष्टा करछन्ते है। मनीष किभली भाव में बंधनर रज्जु स्नेहर बंधनर रज्जुरे बंधा मुक्ति लोड़ुछि मनीष मुक्ति लोड़ुछि किंतु ए बंधनर मुक्त हो पारुनी है मुक्ति चाहूँगी हेले बंधन मुक्ति हो पारुनी ए स्नेहर बंधन से मुक्ति पाई पारुनी है। बाप बणी तांको तागिद करी कहला एमिति सफेद दाढ़ी देखी भाबनी जे निश्चय बड़ धार्मिक हो पारे न हो भी पारे है। आउ गोटे कथा मध्य मनीष जीवनर गूढ़ तत्वर आउ गोटे फर्द ओल्टे गाल्पिक से कहते जे सबू दाढ़िया बुढ़ा मानक देखिकी तुम भाबनी एम धार्मिक लोक बोली धार्मिक होता पारती न भी होता पारती से माने धोखा भी करते समाज को समाज सहित धोखा भी करते पारती तुम देखि केते बाबा माने सबू आरेस्ट हेले धरा हेले तेणु से कहते हो पारे न भी हो पारे धार्मिक तेणु सबू दाढ़िया बुढ़ा मानक देखि भाबन जे से धार्मिक बोली ए सफेद दाढ़ी केउ गोटे दलर होइथिबो ए सफेद दाढ़ी को गोटे दलर भी होई पारे कौन ना ता बोली जे से धार्मिक हो गला सेमिति भाभी ता पाखक जीवनी रे बापा एमाने निज कुकर्म घोड़ेबा पई नाना बेश हुअंती। आउ गोटे फर्द ओल्टे गाल्पिक मनीष जीवनर गूढ़ तत्व से खोजी से कहते जे ये जो दाढ़ी रखिंट किसी लोक एमती भी अच्छा जो मैंने कौन अन्य मानक धोखा दियंती है निज कुकर्म को घोड़ाई एमती दाढ़ी रखिकी बाबाजी हो जाती है। तुम देखि केते बाबा सब धरा हेले केते कला कारनामा तांकर सब धरा हेची केते बाबाजी माने जेल को जाइछंती केते कला धंदा से सब करुथिले तेबे से कहते तुम के विश्वास तुम के भाबनी जे एमाने सब धार्मिक जो मैंने सब दाढ़ी रखिछन समस्त धार्मिक ना होई पारे न भी होई पारे बेले बेले ए मनीष माने निज कौन कुकर्म को घोड़ाइबा पाई निज खराब काम को घोड़ाइबा पाई एमती विभिन्न प्रकार बेश भी होती है। नाना साधक पछरे गोड़ाती विभिन्न प्रकार साधक पछरे गोड़ाती बाबाजी सन्थ एम पछरे गोड़ाती गोड़ेकी निजे सन्थ पलट जाती गेरुआ पिंधती किए धला वस्त्र पिंधे किए दाढ़ी रखे है एमाने एमती बेशपटा हुअंती से भितरु केते भल आउ केते ठक भंड तांको मानक भितरु किछि भल लोक भी अछंती आउ किछि ठक भंड भी अछंती जिमिति खेलरू महाभारत आरंभ होला परी छोट छोट कथारू एमाने समस्ते एबे मारपीट हेबे एमाने कौन करेंगे एमाने सिना बाबाजी धार्मिक बोली निजक देखे हुंती कौन दाढ़ी रखिकी गेरुआ पिंधिकी धला वस्त्र पिंधिकी किंतु एमाने
କ'ଣ ଟିକେ ଟିକେ କଥାରେ ମାରପିଟ ବି ହୁଅନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରବାଦୀ, ନିରୀଶ୍ୱରବାଦୀ, ସାମ୍ୟ ସମାଜବାଦୀ, ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ହେଲା, ଏମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ହେଇପାରନ୍ତି। ଈଶ୍ୱରବାଦୀ ହେଇପାରନ୍ତି, କେଉଁମାନେ କିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାଇପାରନ୍ତି, କିଛି ନିରୀଶ୍ୱରବାଦବାଦୀ ହେଇପାରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜାକୁ ବାରଣ କରନ୍ତି, ଗୋଟିଏ ଶକ୍ତି ପରମ ଶକ୍ତିକୁ ମାନନ୍ତି। ଏବଂ କିଛି ସାମ୍ୟବାଦୀ ସମାଜବାଦୀ, ସାମ୍ୟ ସମାଜବାଦୀ ହେଇପାରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ନେତା ଆମେ କହୁଛେ ହେଇପାରନ୍ତି। ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ ବି ହେଇପାରନ୍ତି, ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ବଡ଼ ବଡ଼ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲି ସେମାନେ ବି ଧଳା ଲୁଗା ପିନ୍ଧି କ'ଣ ଯେମିତି ତୁମର ଦାଢ଼ି ଫାଡ଼ି ରଖିକି ଦେଖେଇ ହୁଅନ୍ତି, ସେମାନେ ଯେମିତି ସେମାନେ ସାଧୁ ସନ୍ଥ ହେଲା। ଘମାଘୋଟ ଲଢ଼େଇ ହେବ, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଘମାଘୋଟ ଲଢ଼େଇ ହେବ ହେଲା। ଏବଂ କର୍ଣ୍ଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅର୍ଜୁନ, ଭୀମ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୁଃଶାସନ, ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧରେ ଚକ୍ର ଏପାଖରୁ ଯାଇ ସେପାଖ ଏବଂ ସେପାଖରୁ ଆସି ଏପାଖ ଛେଦି ନେଲା ପରି ଏପାଖରୁ ପଡ଼ିବ ବୋମା ସେପାଖରେ, ଆଉ ସେପାଖରୁ ପଡ଼ିବ ବୋମା ଏପାଖରେ। ଅଣୁଯୁଦ୍ଧ, ପରମାଣୁ ଯୁଦ୍ଧ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବୋମା, ନ୍ୟୁଟ୍ରନ୍ ବୋମା, ପୃଥିବୀ ଛାରଖାର ହେଇଯିବ, ସବୁ ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ, କେହି ଜୟୀ ହେବାକୁ ନଥିବେ ହେଲା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏ ମଣିଷମାନେ ଏଭଳି ହେଇପଡ଼ିଲେଣି, ଏମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ସମସ୍ତେ ଧୋକା ଦେଉଛନ୍ତି। ଦାଢ଼ି ରଖି ଏମାନେ ସମାଜକୁ ଧୋକା ଦେଉଛନ୍ତି। ୟାଙ୍କ ଭିତରୁ କିଏ ଈଶ୍ୱରବାଦୀ, କିଏ ନିରୀଶ୍ୱରବାଦୀ, କିଏ ପୁଞ୍ଜିବାଦୀ, କିଏ ସମାଜବାଦୀ, ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସେମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବେଶ ହେଇକରି ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଉଛନ୍ତି। ଏବଂ କ'ଣ ହେବ ନା ଦିନ ଆସିବ ଦେଖିବ ଏମାନେ ଏଭଳି ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଗଲେଣି ଯେ ଏମାନଙ୍କର କଳା କାରନାମା ବା କୁକର୍ମ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଲାଣି। ଦେଖିବ ସମୟ ଆସିବ, ଦେଖ ଏଇଠି ସେ ଇଙ୍ଗିତ କରୁଛନ୍ତି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ କଳିଯୁଗର ସମାପ୍ତି ହେବ। ମିଶ୍ରବାବୁଙ୍କ କଳ୍ପନା ମାଧ୍ୟମରେ ଗାଳ୍ପିକ ଆମକୁ ଆଭାସ ଦେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ କିଭଳି ଭାବରେ କଳିଯୁଗର ସମାପ୍ତି ହେବ। ଏ କଳିଯୁଗର ସମାପ୍ତି କେମିତି ହେବ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏପଟୁ ବୋମା ପଡ଼ିବ, ସେପଟୁ ବୋମା ପଡ଼ିବ, ମହାଭାରତ ଯୁଦ୍ଧ ହେବ, କର୍ଣ୍ଣ ଅର୍ଜୁନ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ, ଭୀମ ଦୁଃଶାସନ ଯୁଦ୍ଧ କରିବେ, ଏପାଖରୁ ବୋମା ପଡ଼ିବ ସେପାଖରୁ ବୋମା ପଡ଼ିବ ଏପାଖରେ, ହାଇଡ୍ରୋଜେନ୍ ବୋମା, ଅଣୁ ବୋମା, ପରମାଣୁ ବୋମା, ଏମିତି ସବୁ ପଡ଼ିକି ସମସ୍ତେ ନାଶ ହେଇଯିବେ, ସମସ୍ତେ ମରିଯିବେ, କେହି ଏ ଦୁନିଆରେ ଆଉ ବଞ୍ଚିବେନି। ଶେଷରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଜୟୀ ହେବା ପାଇଁ କେହି ନଥିବେ, ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ କେହି ନଥିବେ, ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ କେହି ନଥିବେ। ୟାଙ୍କ ଭିତରେ ସବୁ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯିବ, ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯିବ, କଳିଯୁଗର ସମାପ୍ତି ହେବ ଏଇଭଳି ଭାବରେ। ଆଉ କ'ଣ ହେବ ନା ମାଛମାନେ ମଜା କରିବେ ନାଇଁ ବାପା, ମୁନାମୁନି ପଚାରିଛନ୍ତି ବାପ ବଣିକୁ, ମୁନାମୁନି ପୁଣି ଥରେ ପଚାରିଛନ୍ତି ବାପା ବଣିକୁ, ମାଛମାନେ ମଜା କରିବେ ନାଇଁ ବାପା, ନାଇଁ ସେମାନେ ବି ଯିବେ। ଦେଖ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଗାଳ୍ପିକ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଭିତରେ କାଳେ ଆମେ ଭାବିବା ଯେ ଯେଉଁମାନେ ପାଣିରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଯିବେ, ଯେଉଁମାନେ ଆକାଶରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ବଞ୍ଚିଯିବେ, ନା ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ନାଇଁ ସେମାନେ ବି ଯିବେ, ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ଛପି ରହି ମଣିଷମାନେ ଛାଡ଼ିବେ ବୋମା ଏକ ଆରେକର ଜାହାଜ ଆଡ଼କୁ ହେଲା। ଆଉ କ'ଣ ହେବ ନା ସମୁଦ୍ର ଭିତରେ ରହିକି ମଣିଷମାନେ ଇଏ ତା ଜାହାଜକୁ, ସେ ତା ଜାହାଜକୁ, ସେ ତା ଜାହାଜକୁ, ସେ ତା ଜାହାଜକୁ ବୋମା ଫୋପାଡ଼ିବେ। ଫୋପାଡ଼ିଲେ କ'ଣ ହେବ ନା 7 ସମୁଦ୍ରର ପାଣି ବିଷ ପାଲଟିଯିବ ହେଲା। 7 ସମୁଦ୍ର ତୁମେ ଜାଣିଥିବ ଆମର ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ରହିଛି 7ଟା, 7ଟା ଯାକ ମହାସାଗର କ'ଣ ହେବ ପାଣି ବିଷ ପାଲଟିଯିବ, ସବୁ ପାଣି ବିଷ ପାଲଟିଯିବ। ତେବେ ଖାଲି ଆମର ମଜା, ଉଡ଼ି ଉଡ଼ି ତାମସା ଦେଖିବୁ, ଡେଣା ହଲେଇଲା ମୁନା ହେଲା, ମୁନା ସେଠୁ ଡେଣା ହଲେଇଲା, ତାହେଲେ ଆମର ମଜା, ଆମେ ଉଡ଼ି ଉଡ଼ିକି ଏସବୁ ତାମସା ଦେଖିବୁ ହେଲା। ନାଇଁରେ ବାପା ଆମେ ବି ଯିବୁ ହେଲା। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଜଳ ଭାଗର ଜୀବ, ସ୍ଥଳ ଭାଗର ଜୀବ, ଆକାଶ ଭାଗର ଜୀବ କେହି ବଞ୍ଚିବେ ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ କଳିଯୁଗର ସମାପ୍ତି ହେବ ଏ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମୂଳେ ନାଶ ଯିବ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଇଁରେ ବାପା ଆମେ ବି ଯିବୁ। ଉତ୍ତର ଦେଲା ବାପ ବଣି। ଜଳ ସ୍ଥଳ ସବୁଠି ହେବ ଲଢ଼େଇ, ଜଳ ସ୍ଥଳ ସବୁଠି ଲଢ଼େଇ ହେବ, ଗଛ ପତ୍ର ସବୁ ଜଳିଯିବ, ବୋମାର ତେଜରେ ପବନ ବି ବିଷ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ କେମିତି? ବୋମାର ତେଜରେ ପବନ ବି ବିଷ ହେଇଯିବ, ଆଉ ଆମେ କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ? ଆମେ କ'ଣ ଦୋଷ କଲୁ କି ବାପା? ଦୁଃଖ କରି ପଚାରିଲା ମୁନି। ମୁନି ଭାରି ଦୁଃଖୀ ହେଇଗଲା। ମୁନି ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲା ଯେ ଆମେ ବି ବଞ୍ଚିବୁନି, ମୁନି ସେଠୁ ପଚାରିଲା ଆମେ କ'ଣ କଲୁ କି ବାପା? ତମେ ସେଦିନ ନିଜେ କହୁଥିଲ ଯେ ଅଧର୍ମର ବିନାଶ ଏବଂ ଧର୍ମର ସଂସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ଭଗବାନ ମାଛ, କଇଁଛ, ବରାହ, ନରସିଂହ ହୋଇ 5 ଥର ମଣିଷ ଜନ୍ମ ନେଲେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼େଇମାନେ ଅଧର୍ମ କରିନି ବୋଲି ଥରେ ବି ଚଢ଼େଇ ଜନ୍ମ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଆମକୁ ଏବେ ମାରିବେ କାହିଁକି ହେଲା? ସେ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ତ ସେଦିନ ନିଜେ କହୁଥିଲ ବାପା
ଯେ ଅଧର୍ମର ବିନାଶ ଓ ଧର୍ମର ସଂସ୍ଥାପନା ପାଇଁ ଭଗବାନ ମାଛ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, କଇଁଛ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ବରାହ ଜନ୍ମ ନେଇଛନ୍ତି, ନରସିଂହ ହେଇକି 5 ଥର ମଣିଷ ଜନ୍ମ ନେଲେ, ନରସିଂହ ହେଲେ, ତାପରେ 5 ଥର ମଣିଷ ଜନ୍ମ ନେଲେ ମଧ୍ୟ ଚଢ଼େଇମାନେ ଅଧର୍ମ କରିନାହାନ୍ତି, କରନ୍ତିନି। ଚଢ଼େଇମାନେ କେବେ ଅଧର୍ମ କରନ୍ତିନି। ସେଥିପାଇଁ ବୋଲି ସେ ଥରେ ବି ଚଢ଼େଇ ଜନ୍ମ ନେଇନାହାନ୍ତି। ଭଗବାନ କେବେ ଚଢ଼େଇ ଜନ୍ମ ନେଇନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଆମେ କେବେ ଅଧର୍ମ କରିନୁ। ତାହେଲେ ଆମକୁ ଏବେ କାହିଁକି ମାରିବେ ଭଗବାନ? ଆମେ କ'ଣ କଲୁ କି? ଆମେ ତ ତମେ ତ ବାପା ନିଜେ କହିଥିଲେ ଯେ ଚଢ଼େଇମାନେ କେବେ ଅଧର୍ମ କରିନାହାନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କେବେ ଚଢ଼େଇ ଜନ୍ମ ନେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମକୁ ଏବେ କାହିଁକି ମାରିବେ ଯେ? ମୁଁ ତ ତୁମକୁ ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହଙ୍କ କଥା ଆଗରୁ କହିଛି ହେଲା। ତାପରେ ବାପବଣୀ କହୁଛି, ମୁଁ ତ ତୁମକୁ ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହଙ୍କ କଥା ଆଗରୁ କହିଛି, ମହାଜ୍ଞାନୀ ପରମ ଧାର୍ମିକ ସତ୍ୟବ୍ରତ ସିଏ ସତ୍ୟ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ଅଧର୍ମର ପାଖରେ ରହିଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ବି ମରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ମହାଭାରତର ଚରିତ୍ର, ଭୀଷ୍ମ ପିତାମହ ଅଧର୍ମ ସହିତ ରହିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେ ଯେତେ ଧାର୍ମିକ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ପଛେ ଅଧର୍ମ ସହିତ ଯିଏ ରହିବ ତାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାଙ୍କର ଶେଷ ପରିଣତି ଖରାପ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ଆମର ବି ସେଇ ଦଶା ହେବ। ସେଠୁ ବାପବଣୀ କହୁଛି, ଆମର ବି ସେଇ ଦଶା ହେବ। ବିଷର୍ଣ୍ଣ ସ୍ୱରରେ କହୁଥିଲା ମୁନିର ବାପା। ଭାରି ଦୁଃଖୀ ସ୍ୱରରେ ମୁନିର ବାପା କହିଲା, ଆମର ବି ସେଇ ଦଶା ହେବ। ଆମର ଦୋଷ ଥାଉ ବା ନଥାଉ, ମଣିଷ ପରି ଜୀବଙ୍କ କୁସଙ୍ଗରେ ଆସି ଆମେ ବି ପରମାଣୁ ବୋମାର ସର୍ବଗ୍ରାସୀ ବିଷଜ୍ୱାଳାରେ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯିବୁ ହେଲା। ଆମର କିଛି ଦୋଷ ଥାଉ କି ନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ମଣିଷ ଭଳିଆ କୁସଙ୍ଗ, ମଣିଷକୁ ସେ କୁସଙ୍ଗ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ମଣିଷ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ଯେହେତୁ ରହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ବି ମଣିଷର ସବୁ କୁକର୍ମର ଫଳ ତାଙ୍କୁ ବି ଭୋଗ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ବି ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯିବୁ ବିଷ ଜ୍ୱାଳାରେ। ପରମାଣୁ ବୋମାର ବିଷ ଜ୍ୱାଳାରେ ଆମେ ବି ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯିବୁ। ଧୂମକେତୁ ପରି କରାଳ ଦେଖାଯାଉଥିବା ବୋମାର ବିସ୍ଫୋଟନମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିଃଶେଷ କରିଦେବ। ଯେତେବେଳେ ବୋମା ପଡ଼ିବ ସେତେବେଳେ ତାର ଯେଉଁ ବିସ୍ଫୋଟନ ଧୂମକେତୁ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଥିବ, ନିଆଁ ଲାଗିକି ପଡ଼ିବ, ସେଥିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯିବୁ। ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବ। ଧରାଧାମରେ ଆଉ କେହି ରହିବେ ନାହିଁ। କଳିଯୁଗର ଶେଷ ହେବ, ଆସିବ ପ୍ରଳୟ। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଧରାଧାମରେ ଆଉ କେହି ରହିବେନି, ପ୍ରଳୟ ଆସିବ, ସବୁକିଛି ଶେଷ ହେଇଯିବ। ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ବିନାଶ ହେବ ବାପା? ପଚାରିଛନ୍ତି ମୁନାମୁନି। ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟିର ବିନାଶ ହେବ ବାପା? ଭଗବାନଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କ'ଣ ଶେଷ ହେଇଯିବ, ନାଶ ହେଇଯିବ? ହଁ ବାପ, ପୁଣି ଜନ୍ମ ନେବ ଭଗବାନଙ୍କ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ହଁ, ଏ ସୃଷ୍ଟିର ବିନାଶ ହେବ, ପୁଣି ଗୋଟେ ନୂଆ ସୃଷ୍ଟି ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ, ଗୋଟେ ନୂଆ ଜନ୍ମ ଦେବେ, ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। କାଳରୂପୀ ମହାଦେବ ଅନେକ କାଳ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସେସବୁ ବିଷକୁ ପାନ କରିନେଇ ବିଷଜ୍ୱାଳା ହରଣ କରିନେବେ। ପୟୋଧି ଜଳେ ଦେଖାଦେବେ ମୀନରୂପୀ ଭଗବାନ। ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରର ଗୋଟିଏ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ସତ୍ୟଯୁଗ ହେଲା। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏ ସୃଷ୍ଟି ଚକ୍ରର ଗୋଟିଏ ଘୂର୍ଣ୍ଣନ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ସତ୍ୟଯୁଗ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏ ଯୁଗର କଳିଯୁଗ ଧ୍ୱଂସ ପାଇଯିବ। ଶେଷରେ କ'ଣ ହେବ? କଳିଯୁଗ ଧ୍ୱଂସ ହେଲା ପରେ ପୟୋଧି ଜଳ ମାନେ ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ହେବ। ସମୁଦ୍ରରୁ ପୁଣି ଥରେ ଶିବ ଆସିବେ। ଶିବ ପୁଣି ସେ ସବୁ ଯେତେ ବିଷ ହେଇଥିବ, ଏ ସାରା ସଂସାର ବିଷାକ୍ତ ହେଇଯାଇଥିବ, ଅଣୁ ପରମାଣୁ ଏଥିରେ ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ପଡ଼ିକି ଏ ସଂସାର ଯେଉଁ ବିଷାକ୍ତ ହେଇଯାଇଥିବ, ସେ ବିଷ ସବୁ ପୁଣି କ'ଣ ମହାଦେବ ପାନ କରିଦେବେ। ମହାଦେବ ପୁଣି ଥରେ ସେ ବିଷ ସବୁ ପାନ କରିଦେବେ ଏବଂ ପୁଣି ଥରେ ଭଗବାନ ମୀନ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେବେ। ଭଗବାନ ମୀନ ରୂପରେ ଜନ୍ମ ନେଇ ପୁଣି ଏ ନୂଆ ସଂସାରକୁ ସୃଷ୍ଟି କରିବେ। ସତ୍ୟଯୁଗର ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବ ହେଲା। ଗୋଟେ ଥର ସମୟର ଘୂର୍ଣ୍ଣନ, ଗୋଟେ ଥର ସବୁ ଯୁଗମାନଙ୍କର ଶେଷ ହୋଇଗଲା ପରେ ପୁଣି ସତ୍ୟଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଜୟଦେବ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ହେଲା, ଏଇଠି ସେ କହିଛନ୍ତି କଳିଯୁଗର ସମାପ୍ତି କେମିତି ହେବ ଆଉ କେମିତି ସତ୍ୟଯୁଗର ଆରମ୍ଭ ହେବ, ସେ କଳ୍ପନା କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ କଳ୍ପନା ଭିତରେ ଗାଳ୍ପିକ ମଣିଷ ଜୀବନର ଗୂଢ଼ ତତ୍ତ୍ୱକୁ ଆବିଷ୍କାର କରିଛନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ମଣିଷ ନିଜେ ହିଁ ନିଜର ଧ୍ୱଂସ ପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବ। ବୋମା ଫୋପଡ଼ି ହେଇ ନିଜ ବିଶ୍ୱକୁ, ଏ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱକୁ ନିଜ ହାତରେ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେବ ଏବଂ ବିଜୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କେହି ବଞ୍ଚିବେ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ପରସ୍ପରକୁ ମରାମରି ହେଇକି ମରିଯିବେ ହେଲା। ତାପରେ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଶେଷ ହେଇଛି। ତାପରେ ଜୟଦେବ ବାବୁଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ 2 ଥାଳି ଗରମ ଚକୁଳି ଧରି ଘର ଭିତରୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ମିଶ୍ର ବାବୁଙ୍କ ଚା କପ୍ରେ ଥଣ୍ଡା ଚା ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଥିବା ଦେଖି ଯେମିତି ସେ ଜୟଦେବ ବାବୁଙ୍କୁ ଅନେଇଛନ୍ତି, ଜୟଦେବ ବାବୁ ବଣି ଚଢ଼େଇଙ୍କ ଆଡ଼ିକି ଆଙ୍ଗୁଠି ଦେଖେଇ କହିଲେ, ତମ ଭାଇ ବଣି ଚଢ଼େଇଙ୍କ ଗପ ଶୁଣୁଛନ୍ତି।
कहले तुम भाई बणी चढ़ई गप शुणुंट बणी चढ़ई मैंने गपुंट तुम भाई बणी चढ़ई गप शुणिकी मत शुणाऊँच है। सेठू जयदेव बाबू कहले स्त्री को। जयदेव बाबू का स्त्री कौन बुझिले के जानी थाली दीटा छोट टेबुल पर थोईदे सु करी हाथ हल्ई देले। सु करी हाथ हल्ई देले। हाथ हल्ई देवा फल चारिटी जाक बणी चढ़ई उड़ीगले बेढ़ारे थिबा ताल गछ उपरकू। ताल गछ उपरकू बणी चढ़ई गुड़ा उड़ीगले। मिश्र बाबू मंत्रमुग्ध परी थरे दाढ़ी आउंसुथिले तो थरे अनाउथिले चकुली थाली को। थरे दाढ़ी आउंसुथिले तो थरे चकुली थाली को अनाउथिले। अर्थात आरंभरू जयदेव बाबू जानिथिले जे यांकर टिके स्क्रू ढिला अछि। तेणु से कौन गुड़े बसी भावुले एवं तांकरी भावना भितर उपस्थापन करें गाल्पिक ए मनीष जीवनर गूढ़ तत्व। ए मनीष किभली भाव में बंधनरू मुक्ति चाहूँगी किंतु निजको बांधि रखी निज पिला मानक बांधि रखी से जते चाहिए भी मुक्ति पाई पारुनी एवं ता भितर कलिजुगर आ समस्ते एमती हो पड़े दाढ़ी रखी निजको सन्यासी बोली भावुथि सन्यासी बोली देखे होतिबा लोक मानक भितरे अनेक धोखाबाज मध्य रहिछन्ति। सेमाने कोन परस्पर ध्वंस चाहती सेमाने ए समग्र सृष्टि को जड़े अन्य जन को शत्रु भावी मरामरी है समस्ते मरीजे। ए दिन बोमा पड़ परमाणु बोमा पड़ ए विश्व दिने ध्वंस पाइज एवं शेष समग्र विश्व विषाक्त हो ध्वंस फल विषक्रिया जो अणु परमाणु बोमार विषक्रिया जो समग्र विश्व ध्वंस पाइज विषाक्त हो से विष को पुणी थे महादेव कौन करेंगे पान करेंगे पुणी थे गोटे नुआ सृष्टि हम नुआ सृष्टिर रचना हम जो भगवान पुणी मीन रूप से जन्म ने पुणी सत्य जुगर आरंभ हो यही भाव में कलिजुगर शेष हम बोली पूर्वानुमान करिसेंति गाल्पिक मिश्र बाबू कल्पना माध्यम मुझे आशा करुच्ची ये तृतीय पर्याय मैं आशा करुच्ची तीन जाक पर्याय तुम्हें भल भाव में बुझीपार ये शेष पर्याय ये गल्पटी शेष हो आशा करुच्ची तुम मैंने भल भाव में गल्पटी तीन जाक पर्याय भल भाव देख भावुची बुझीपार जो तथापि किसी अबुझा रही मत निश्चय मेसेज कर। धन्यवाद।